आज शिशु दिवस उपलक्षे आज पिला आम घरे रात्रि भोजन अनुष्ठित से पिला लुची ता सहित आलुदम एवं छोला डाली प्रस्तुत होती। वर्तमान माँ एठी पिला लुची बेलुची एटी लिपि माँ को कार्य सहायता करुच्ची। आउ पिला गुरुजी आम कटिका काशी लुची बेलिबारे सहायता करुचंती। एटा हूँ छोला डाली तापरे एटा पिला आलुदम प्रस्तुत होईची। एटी वर्तमान लुची छणा चलची। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज चिल्ड्रेन्स डे उपलक्षे आपण समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन। चिल्ड्रेन्स डे अवसर रे पिला मानंको वर्तमान आम झियारी प्रिया समस्त मथारे चंदन टीका लगाउची। पिला मानकर गुरुजी मनमथ आम मनमथ काका सी वर्तमान उपस्थित अछंती। या परे पिला माने भाषण कार्य आरंभ हेबे। पिला माने वर्तमान बहुत खुशी अछंती। ए पिला माने सब विभिन्न अलग अलग कक्ष रे ट्यूशन पढ़ंती। छुआ तुम ना कौन जोर बोल से कुआ तुम ना कौन पिला तुम ना तुम ना तुम ना तुम ना शुभजन तुम नाम तुम नाम तुम नाम किस छुआ वो तुम नाम किस छुआ तुम ना किस तुम ना तुम ना किस छुआ तुम ना किस छुआ ये ट्यूशन पढ़ुवा छुआ मैंने से परिचय देले। वर्तमान से माने भाषण देवे। देखिए वर्तमान किए भाषण कार्य आरंभ गुरुजी भाषण पाई पिला को कहे से भाषण देवे। देखा जाऊ कौन होची। प्रथम सौम्या सौम्या वर्तमान शिशु उपलक्षे किसी कहिबे। सामान्य सभापति महोदय पूज्य गुरुजी गुरुवृंद तथा मोर छोट बड़ भाई भूणी आज हूँ शिशु दिवस मत कि कहबार सुजोग निजक धन्य मन करुच्ची। 1890 मसीहा नवेम्बर 14 तारिख से आलापा ठारे जन्मग्रहण करते। से शिशु मानक बहुत भल पाउले। से सर्वदा चरित्र बा भविष्य को से कहूले भल पाउले। से नाम जवाहरलाल स्नेह पिला माने स्नेह चाचा बोली चाचा नेहरू बोली डाकुले। से 1890 मसीहा जन्मग्रहण करते। से 1964 मसीहा देह मृत्यु करते। सामान्य सभापति महोदय पूज्य गुरुजी गुरुवृंद छोट भाई भौणी सहपाठीगण आज शिशु दिवस। शिशु दिवस मत किसी कह सुजोग
ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜବାନ ନେହେରୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଯଥା ମୋର ଭାଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସହପାଠୀ ଗଣ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟପଦ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ତଥା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସହପାଠୀ ଗଣ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛୋଟ ପାଦପଦ୍ମରେ ଛୋଟ ଭାଷଣଟି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଠିକ କହିଲା ତୁମେ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଉପଲକ୍ଷେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। 1890 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମ ଦିବସ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଶିଶୁ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ। ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ମା ବାପା ମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇବେ, ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଭଲ ଚାଷୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଚାଷୀ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଚାଷୀ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯଦି ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ। ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଦେଶର ରାସ୍ତାଘାଟ ପୋଲ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ। ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଭାରତର ସେନାବାହିନୀ ହେବ ତାହେଲେ ଦେଶ ମାତୃକାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ବଳିଦାନ ଦେବ, ତାର ପ୍ରାଣକୁ ବଳିଦାନ ଦେବ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯଦି ନାଗରିକ ହବ ତାହେଲେ ବାପା ମାର ସେ ରଖିବ। ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ଡାକ୍ତର ହବ ତାହେଲେ ଦେଶର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ ଏବଂ ବାପା ମାନଙ୍କର ସେ ନାଁ ସେ ରଖିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ସେ ଯିବ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ଏବଂ ପରିବାର ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷର ସେ ନାଁ ରଖିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ ଏବଂ ବାପା ମାନଙ୍କର ନାଁ ରଖ, ଦେଶର ନାମ ରଖ, ଭାରତବର୍ଷ ନାମ ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।
ଲୁଚିଲ ବୋଲା ସୁବଦି ବୁଝା ବୁଝା ସବୁ ବୁଝା जो न पड़े जरा को बुझले सब बुझा गोटे लुच्ची मांगुची गोटे दीदी आधा लुच्ची दे तो भाई की गोटे दे सब बुझा तू आदि कर दीदी जा सर आप ये मार के दीदी को आदि मिक्सर खाई मेरा मां आ ओए ये गोटे दे ସେ ମାଗୁଛି ଯେ ଖାଇବ ସିଏ ମାଗୁଛି ଟାଉଟୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆମାନେ ଟାଉଟୁ ये ड्रॉ खेल रहा है अरे ये ड्रॉ क्या बोल रहा ଏ ଯୋଡ଼ ଦିଏ ତ ଦାବି ଏ କାଡେ ଉଠୁଛୁ ଛୁଆ ବେ ତତେ ଦିଆ ହବ ବସ୍ बसा बसा आदम छा ए जो आदम आदम बाबू ले के ले आलू ले तू आदम ले ऐसे बनिया देखा विजन आलू देता विजन हटा तू अरे